सगळ्यांक नमस्कार. ICAR CCRI संस्था आसा केंद्र सरकारची, तेंच्या मार्फत आमी हांगा बॅलन्स्ड यूज ऑफ फर्टिलायझर हेच्या बद्दल जागृती करपाक आयिल्ले आसा. आणि माननीय प्रधानमंत्र्यान जे 7 पॉयंट सांगलेले आसा ते 7 पॉयंटा भितर एक पॉयंट महत्वाचो जो आसा तो म्हणजे साऱ्याचो योग्य वापर करपाचो, अति साऱ्याचो वापर करचो न्हू म्हणून आमचे माननीय प्रधानमंत्र्यान अपील केल्ली आसा. आणि आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी उलो मारलेलो आसा की साऱ्याचो योग्य वापर करचो आणि चडांत चड ऑर्गेनीक फार्मींग आणि नॅचरल फार्मींग हेका चड भर दिवपाचो, जेणे करून जमिनीची सुपीकता आणि वाडटली आणि आमकां बरें पिकावळ मेळूं शकता. म्हणून ह्या कारणाक लागून ICAR CCRI सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट हांच्यांनी एक मोहीम राबयल्ली आसा. प्रत्येक कडेन वचून आमी साऱ्याचो योग्य वापर कसो करूं जाय आणि ऑर्गेनीक फार्मींग आणि नॅचरल फार्मींग हेका चड भर कसो दिवपा जाय हाच्या बद्दल आमी जागृताय करता. सगळ्यांक धन्यवाद. CMान कितें मेळ्ळें तुमी? CMान हे सगळे योग्य पद्दतीन साऱ्याचो वापर करपा जाय हेच्या बद्दल फार्मर्सा कडेन उलो केल्लो आसा. आणि जे ऑर्गेनीक फार्मींग आसा, नॅचरल फार्मींग आसा हेका चड भर दिवपा जाय, जेणे करून जमिनीची सुपीकता चड वाडटली आणि आमचे माननीय प्रधानमंत्र्यांचे जे स्वप्न आसा स्वयंपूर्ण गोवा आणि आत्मनिर्भर भारत हें एक पूर्ण जातलें अशें माननीय मुख्यमंत्र्यान उलो मारलेलो आसा. म्हणजे कशें अवेरनेस खंय पावतले सगळें? आता हे अवेरनेस जो कॅम्पेन आसा हो ICAR CCRI हेच्या मार्फत आमी पूर्ण गोंयाभर आमी पावयता. आणि प्रत्येक गांवांनी वचून, प्रत्येक पंचायती कडेन वचून आमी जे कोण तळागाळांतले जे कोण फार्मर्स आसा, शेतकार आसा तांकां आमी साऱ्याचो योग्य वापर करपा जाय, ऑर्गेनीक फार्मींग करूं जाय, नॅचरल फार्मींग करूं जाय हेचो आमी उलो मारता तांकां. आणि CMाचो कितें सपोर्ट आसा? तुमी कितें सपोर्ट जाय? CMाचो सपोर्ट आसाच न्ही. प्रत्येक फावटी CMान ऑर्गेनीक फार्मींग, नॅचरल फार्मींग हेचेर भर दिवपा जाय अशें सांगलेलेच आसा. हांव राहुल मुकुंद कुलकर्णी, म्हाज्या बरोबर आसा आमचे डॉक्टर राजकुमार सर जे प्रिंसिपल सायंटिस्ट जावन आसा आमचे एनिमल सायन्सीचे, आणि आमचे डॉक्टर बोमया सर जे कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख आसा, आणि डॉक्टर श्रीपाद भट सर जे एग्रीकल्चर इकॉनॉमिक्स आसा. सो आमी चौघां माननीय CMा कडेन वचून तेंचे जे कितें हे आशिल्ले विचार आशिल्ले ते लोकां पर्यंत पावयले आसा. केन्नाच्यान स्टार्ट जातली कॅम्पेन? ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ली आसा कॅम्पेन, म्हणून आमी प्रत्येका कडेन पावता. ऑन फील्ड वचून ऑन फील्ड वचून प्रत्येक शेतकारा कडेन गांवांनी तळ्या तळ्यान आमी वचून हेचे अवेरनेस क्रिएट करता. थँक्यू.